بونجور، كومان تيليفو. بتمنى كانت سهرتكم امبارح حلوه. اليوم اكيد رح يكون احلى. رح نحكي باشياء جدا مهمه اليوم، ومعنا شخصيات احنا مهتمين، شركائنا واصدقائنا الفرنسيين انهم يكونوا على اطلاع عليها، ونتطلع الى فرص استثماريه. رح اترك افتتاح الجلسه الان لزميلتي منال، علشان في عنا عدد من الزملاء الفرنسيين فيها. شكرا. Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une belle soirée hier et qu'on est prêt ensemble pour attaquer notre deuxième journée de conférence. Pour débuter cette journée, la 7e session, j'invite sur scène les partenaires et les pénalistes, M. Uvidor. C'est la session L'économie sociale et solidaire, une montée en puissance mondiale. Nos pénalistes seront M. Uvidor, s'il vous plaît. Voilà, oui. Dr Moussa Chtewi, تفضل معنا. Monsieur Lassana Palenfo, du Côte d'Ivoire. Et Madame Siwar Ben Cheikh, la Tunisie. Cette scène, l'économie sociale et solidaire, ça sera animé par notre modérateur, Madame Dr Safa Al-Hamaide. Dr Safa, c'est à vous. صباح الخير. الصوت واضح؟ Bonjour à tous, bonjour à toutes. صباح الخير عليكم جميعا أصحاب السعادة والمعالي والعطوفة، الحضور الكرام من مستثمرين، من أكاديميين، من معنيين بأمر الاقتصاد والتطور الاقتصادي. اليوم هذه الافتتاحية نفتتح اليوم بموضوع السوشيال انتربرونورشيب أو الريادة المجتمعية. الريادة المجتمعية ودورها المهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. تنمية مستدامة، تنمية لا تقصي أحداً ولا تترك أحداً وراءها. تنمية تغطي جميع المجالات، تنمية تعطي نوع من الاستقلالية للشركات وللدول بالتالي حتى تستطيع أن تحقق أهدافها دون أي تدخلات خارجية. اليوم من خلال هذه الجلسة سنتعرف على الجانب الأوروبي أو الفرنكوفوني والمسيرة التي قادها في هذا المجال، في مجال السوشيال انتربرونورشيب أو الريادة المجتمعية. وسنتعرف أيضاً أين تقف الأردن في هذا المجال والمسيرة التي قادتها إلى الآن، سواء عن طريق تشريع القوانين وتسهيل أمور إنشاء منشآت ومؤسسات مجتمعية، أو عن طريق ما يطبق على أرض الواقع حتى لو لم يكن إلى الآن يعني يتضمن شكل قانوني وشكل ضريبي منسق ومرتب. وأيضاً سنتعرف على تجارب فرنكوفونية مختلفة. معنا دولة تونس، معنا من أفريقيا، ومعنا أيضاً من فرنسا. خلينا بدون أي تأخير ننطلق بالنقاش على هذا الموضوع الهام الذي يمثل حقيقة مستقبل الاقتصاد. مستقبل الاقتصاد ليس فقط في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط وإنما في العالم ككل. بدون أي تأخير أرحب بضيوفي الكرام. أول ضيف معنا مسيو هوغ فيدور،
Monsieur Hugues Vidor وهو رئيس UDES باللغة العربية هو اتحاد الموظفين عفوا اتحاد أصحاب الأعمال المعنيين بالريادة المجتمعية الاقتصادية في دولة فرنسا. Monsieur Vidor, à vous la parole. Merci, bonjour, bonjour à tous. Je voulais déjà commencer mon intervention par remercier Jean-Loup Blachier pour son invitation à participer à cette réunion du groupement du patronat francophone. Pour l'UDES, c'est important parce qu'il est utile et opportun de présenter ce qu'est l'économie sociale et solidaire en France sous ses différents aspects. Et le fait de le faire dans cette réunion avec mes amis de la CPME est important, puisque ça prouve dans le paysage du dialogue social en France qu'il y a une hétérogénéité et qu'il y a une volonté également de travailler de façon commune. J'adresse également un salut amical et je remercie l'ensemble des autorités jordaniennes qui ont organisé cet événement et leur sens de l'accueil et de l'hospitalité. Et c'est pour nous un message tout à fait éclairant. Et ça participe également de nos valeurs de l'économie sociale, de confiance et de solidarité entre les peuples. Je voulais adresser, il n'est pas ce matin avec nous, mais un message et un salut amical à Thierry Baudet, qui a fait une allocution hier matin et qui est le président du Conseil économique et social et environnemental, et avec cette volonté justement de développer en France cette articulation entre les politiques économiques, sociales et environnementales. Ça participe aussi de la volonté de l'UDES et nous y avons toute notre place et nous y consacrons une énergie parce qu'on pense que c'est à travers justement la construction autour de la société civile d'un certain nombre de consensus qu'on est en capacité de faire avancer les choses. Quelques mots peut-être de présentation de ce qu'est l'UDES, c'est-à-dire d'où je parle, l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire. L'UDES rassemble 23 organisations et groupements de l'économie sociale et solidaire qui sont issus de trois façons d'entreprendre: le secteur mutualiste, le secteur associatif et le secteur coopératif en France. C'est un secteur important puisque en France, l'UDES rassemble plus de 1 200 000 salariés à travers plus de 35 000 entreprises. L'UDES a pour mission de fédérer les employeurs et a pour mission également de représenter les employeurs auprès des pouvoirs publics dans le cadre de l'agenda social. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je veux juste illustrer à travers un exemple la façon dont ça se joue avec les pouvoirs publics à ce sujet. On a eu un débat extrêmement intense en France dont on n'est pas tout à fait encore sorti, mais qui est le débat sur la question des retraites et avec la problématique de l'équilibre entre cotisants et donc également les ayants droit. Et donc sur cet équilibre, il nous semble utile et important qu'on arrive à garder un régime par répartition, ce qui fait que ce sont les salariés qui aujourd'hui cotisent pour les inactifs. Donc il y a vraiment un sujet là qui est un sujet d'équilibre, qui est un sujet de confiance, qui est un sujet social, sur lequel nous avons alerté pour notre part au niveau de l'UDES, le gouvernement, sur les problématiques de l'emploi des seniors, qui est un vrai sujet dans le cadre de nos relations sociales qui est important. Je vous donne juste un chiffre pour l'illustrer. On a en France, et c'est le plus bas taux d'emploi en Europe, 56% des plus de 56-65 ans qui sont en situation de salariés. Et dans les plus de 60 ans, on tombe à 30%. Et donc on a un vrai travail de pédagogie,
de développement de la formation, de développement des compétences pour permettre à tous ceux qui sont des seniors de continuer à être employables dans la vie de notre pays et de contribuer à sa richesse. C'est l'objet de nos actions et de nos propositions, notamment sur le compte personnel de formation et sur la formation en général. Monsieur Weder, si vous nous donnez une... je vais parler en français. Oui. Donc, voilà. Si vous nous donnez où est-ce qu'il est la France aujourd'hui d'une légalisation de l'entreprise sociale et solidaire. L'entreprise sociale et solidaire, on peut parler dans l'entrepreneuriat social dans l'ensemble de principes et le concept. Mais réellement, c'est des entreprises qui s'engagent à mettre la main avec le pouvoir pour créer une véritable économie sociale, économie solidaire, un véritable développement sur le terrain. Alors, où est-ce qu'on est dans la légalisation de ce type d'entreprise solidaire et sociale? Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut le dire parce que ça a été un moment fort dans notre histoire. Il y a deux lois en fait, qui participent de cette reconnaissance. Il y en a une qui concerne l'employeur de l'économie sociale. C'est une loi qui a été prise le 5 mars 2014 sur le fait que les employeurs de l'économie sociale sont reconnus partenaires du dialogue social et puissent négocier des accords. Ainsi, l'UDES a pu négocier des accords. C'est un thème qu'on a exploré hier sur l'égalité femmes-hommes, sur la question du handicap, sur une autre question qui nous touche de près. On a parlé de numérique, c'est l'impact du numérique sur les situations de travail. Ça, c'est un premier aspect. Puis un deuxième aspect qui est plus global, qui est la loi dite loi Hamon. C'est une loi d'un ministre en 2014, un ministre de l'économie sociale et solidaire. Et c'est la première loi fondatrice de l'économie sociale et solidaire qui définit un champ à partir d'une définition à travers des statuts et des valeurs. Donc les statuts, c'est quoi? C'est être un employeur mutualiste, être un employeur associatif, être un employeur coopératif, et également, et ça c'est une ouverture dans le cadre de la loi, c'est les sociétés commerciales dès lors qu'elles ont un label d'économie, d'entreprise sociale. Pardon. Ça veut dire, et ça c'est un critère qui est bien prévu dans le texte, et qui permet de définir ce qu'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Et c'est important. Peut-être donner quelques exemples d'entreprises. Vous avez dans le champ de l'économie sociale, je dirais, une grande partie du champ du médico-social et de l'aide à domicile. Il y a plus de 700 000 salariés qui travaillent dans ce champ. C'est à la fois des infirmiers, des médecins, des auxiliaires de vie, des ergothérapeutes, et dont la mission, c'est le care, c'est le prendre soin. Ça, c'est un aspect très très fort dans notre activité. On est aussi très présent sur les politiques d'inclusion, sur les politiques d'habitat, sur les politiques du tourisme, sur les politiques, notamment le tourisme social, sur les politiques également d'animation et de culture. Et dans les exemples, on peut aussi parler des coopératives. On parlait hier, par exemple, du mixte énergétique. Eh bien, on a une coopérative qui s'appelle Enercop et qui fait ce qu'on appelle de l'énergie propre, l'énergie verte, et qui est tout à fait importante puisqu'il y a plus de 5000 salariés aujourd'hui et qui ne travaillent pas simplement en France. On a des structures comme Emmaüs sur le fait d'inclure des salariés et leur permettre de participer à la cohésion sociale. Donc on a différents types d'entreprises. Ça peut être des entreprises de 5 000, 6 000 salariés et des toutes petites associations de 5 à 8 ou à 10 salariés. Un tel label, qu'est-ce qu'elle apporte comme avantage à une entreprise solidaire et sociale? Alors, ça lui permet d'abord d'être reconnu. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Et notamment de pouvoir facilement être reconnu par les pouvoirs publics nationaux et par les pouvoirs publics au niveau local. Je peux parler par exemple des départements. Je vais prendre un exemple, c'est dans le cadre des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, il y a une sorte de facilitation dès lors qu'on est reconnu d'un label qui est le label ESUS ou qu'on est une association ou qu'on est une mutuelle. Voilà, ça fait partie d'un des avantages, mais c'est aussi une façon de définir aussi ce que c'est que le champ de l'économie sociale et solidaire pour permettre d'abonder
de financement de politiques publiques dans ce domaine. Si je prends par exemple l'aide à domicile, pour donner juste un exemple, l'aide à domicile, on est sur des financements qui sont des financements publics, puisqu'on est sur de l'intérêt général. Et donc les entreprises de l'économie sociale et solidaire, pour négocier au sein de leur branche professionnelle, elles ont besoin là d'avoir un agrément national, un agrément public, et c'est bien parce qu'elles sont économie sociale. Merci beaucoup. On va revenir sur ce point-là pour en discuter plus, mais sans tarder, je passe à mon deuxième intervenant et on va découvrir la Jordanie. مع الدكتور موسى شتيوي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأردن، وسيتحدث لنا عن الريادة المجتمعية، دورها، وأين تقف الأردن في هذا المفهوم المستقبلي والذي يبني اقتصاد المستقبل. تفضل دكتور. شكرا جزيلا، صباح الخير للجميع، وشكرا جزيلا على دعوتي للمشاركة في هذا الملتقى الهام. يعني في الواقع الورقة أو اللي طلب مني أتحدث عن الاقتصاد الاجتماعي ودوره طبعا الريادي بهذا الموضوع. بالأدبيات العالمية الاقتصاد الاجتماعي ممكن يكون في 3 أشكال. يعني الشكل الأول هو شركات غير ربحية، الشكل الثاني والأهم هو الجمعيات والمؤسسات التعاونية، وأيضا ممكن يكون في بعض جمعيات مؤسسات المجتمع المدني اللي ممكن تقوم في أنشطة اقتصادية. بالأردن للأسف شركات غير ربحية محددة بالقانون، يعني في مجالات معينة خاصة التعليم والتدريب والى آخره، وأغلب يعني هذه الشركات والمؤسسات إما يعني بتكون مرافق تعليمية، جامعات، مدارس خاصة، أو بتكون يعني مراكز بحث وتدريب وشيء من هذا القبيل، وجزء كبير منها عائلي. يعني الأهم حقيقة عندنا بالأردن يعني من منظور الاقتصاد الاجتماعي هو يعني المؤسسات التعاونية أو الجمعيات التعاونية، واللي بدأ يعني تشكيل هذا القطاع يعني مبكرا في بداية الخمسينات، ويعني بدأ يتطور بشكل متلاحق من خلال تشريعات يعني متنوعة، إنشاء مؤسسات يعني ببداية الخمسينات، وحتى وصلنا يعني لل 66 67 صار في عندنا مشكلة طبعا بنعرف، فصار في إعادة تنظيم لهذا القطاع، وأنشئت المؤسسة المنظمة التعاونية يعني في هذه الفترة لتنظيم هذا القطاع، وأيضا توفير الدعم يعني المالي لهذا القطاع. في البداية حقيقة عندنا الجمعيات التعاونية كانت بتركز على الجانب الزراعي يعني في الأساس، وهذا كان متناسب يعني مع يعني طبيعة هذا النشاط وطبيعة التكوين الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئات. كلنا بنعرف انه بالمجتمع الأردني في بداياته هو الاقتصاد العادي هو اقتصاد تعاوني يعني بالأساس يعني، وبالتالي كانت البداية في الجانب الزراعي. مع الوقت امتدت إلى مجالات أخرى، شهدت يعني فترة التسعينات وال2000 تقريبا صعود كبير يعني بأعداد هذه الجمعيات، وبدأ يتوسع النشاط تبعتها إلى مجالات أخرى. لكن للأمانة في 2016 وما بعد صار في عندنا تراجع يعني تناقص في عدد هذه الجمعيات. تقريبا عندنا اليوم بالأردن 1479 جمعية تعاونية، تستحوذ الجمعيات المنفعة المتبادلة وهي هلا بتكلم عنها يعني حوالي 52%، ثم الجمعيات الزراعية يعني تقريبا حوالي 18-19%، وباقي الجمعيات في عندنا جمعيات إسكان، جمعيات سياحية، وفي عندنا جمعيات نسائية وهي تقريبا تشكل 5% من الجمعيات التعاونية. القطاع يعني ما في شك انه قطاع مهم، لكن انا بدي اقول انه لم يحظى حقيقة يعني في السياسات الاقتصادية في الأردن لم يحظى، والاجتماعية طبعا لم يحظى باهتمام كبير يعني من قبل المشرعين. هو الجمعية المؤسسة الاستهلاكية المؤسسة التعاونية الآن مرتبطة بوزارة الزراعة، ولكن كما أشرت يعني لم يحظى بهذا الاهتمام. إذا بنطلع على تفاصيل هذه الجمعيات يعني جمعيات المنفعة المتبادلة هي الجمعيات العائلية،
أو العشائرية. هلا طبعا تقوم بأنشطة اقتصادية يعني تمكنها من يعني فتح المقرات واستثمارات والى اخره، لكن للامانه هي ليست يعني لا تعود بالنفع الاقتصادي الكبير على الاعضاء بشكل او باخر. يعني كانها عمل خيري، يعني ما في مردوديه ولا ربحيه من وراءها كافيه على الاقل حتى تقوم أو يعني اذا في لا توزع على الاعضاء يعني بالمنظور، خاصه الجمعيات التعاونيه. وانا بعتقد اذا بنطلع الفترة اللي صار فيها صعود ذهبي لهذه الجمعيات هي التسعينات وال2000، وأنا بعتقد أن هذه قد تكون ردة فعل على التحول الاقتصادي الأردني من الاقتصاد يعني القطاع العام إلى القطاع الخاص. القطاع يعاني من مجموعة من التحديات، إذا يعني تسمحي لي أتكلم عنها. يا ريت والله. أول تحدي هو التحدي التشريعي، لا يوجد استقرار تشريعي. يعني احنا من 52 للآن يعني بجوز صار في عندنا 4-5 قوانين، والأمان حتى القوانين القديمة نوعا ما أفضل من القوانين الحالية، فما في استقرار تشريعي، استقرار في حوكمة يعني القطاع. يعني على الرغم أنه وزارة الاقتصاد الرقمي في لجنة متخصصة تعمل على دراسة تشريع قانون للمؤسسات غير الربحية. مش يعني هلا برجع أنا بتكلم عن الفترة الحالية الماضية، وبتكلم بعدين عن جهود نعم. المسألة الثانية التمويل. يعني كان في لما أنشئت المنظمة التعاونية ألغيت لأنه كان في عليها ديون كثيرة، ففي ضعف في إدارة يعني تمويل هذه الجمعيات المختلفة. وما في شك كمان انه لم يكن هناك اهتمام كبير في مساله التدريب، بالرغم من انه كان في عندنا مرحله معينه ما حد التدريب، يعني التدريب والتاهيل، لانه كمان الناس العاديين بحاجه الى يعني مهارات معينه في هذا الاقتصاد تحديدا يعني. والجانب الاخر ممكن يكون مرتبط في الثقافه العامه، يعني في ضعف يعني في الوعي حول اهميه هذا يعني هذا القطاع من الجانب الاقتصادي. هلا يعني بالمرحله الماضيه يعني كانت هذه الصوره يعني، لكن الامانه في قصص نجاح كبيره يعني خاصه في القطاع الزراعي. اليوم يعني احنا مع رؤيه التحديث الاقتصادي يعني في عندنا مبادره خاصه بهذا الموضوع موجوده في الامن الزراعي والغذائي، يعني دعم الجمعيات التعاونيه وتطويرها، وانا بعتقد هذا ممكن يكون مدخل مهم. المسألة الثانية أنه حتى جلالة الملك شخصيا يعني هو من بافتتاحه للدورة البرلمانية ال17 أكد على أهمية يعني الاقتصاد التعاوني في الريادة الاجتماعية، وأهميته أيضا لأن يميز نفسه كقطاع ثالث يعني مقارنة مع القطاع العام ومقارنة مع القطاع الخاص. والآن في بعض المبادرات اللي قام فيها الديوان يعني في البادية الشمالية في تعزيز يعني جمعيات التعاونية يعني خاصة في الزراعة والتصنيع الغذائي. إذا في الآن دائما في فكر جديد. النقاشات اللي موجودة الآن يعني حول هذا الموضوع، المؤسسة عندها استراتيجية في مشروع قانون واحنا ناقشناه معهم في فترة سابقة. الهيكلة الإدارية أيضا في عندها تصور للجمعية المؤسسة التعاونية، لكن للأمانة يعني وبصدق أنه الوضع يعني الدور الاستراتيجي للجمعيات التعاونية لم يتم الاستقرار على كيفية وجوده في هذا القطاع. أنا شخصيا بعتقد أنه إن هذا القطاع من القطاعات المهمة جدا. اليوم إذا نتكلم إحنا على رؤية التحديث الاقتصادي، هذا اقتصاد تعاوني، اقتصاد تشاركي، أيضا ديمقراطي، فممكن يوفر فرص عمل غير متاح للقطاع الخاص انه يعمل في مجالات معينه من خلالها، ويوفر يعني دخل ايضا لاعضاء هذه الجمعيات. فانا بعتقد انه في ظل التحولات العالميه الان التكنولوجيه والراسماليه، التحول النظام الكبير للنظام الراسمالي، انا بعتقد هذا ممكن القطاع يكون قطاع واعد عندنا في الاردن، القطاع الثالث القطاع التعاوني، لكن يحتاج الى ان يكون على مركز السياسات الاقتصادية في المرحلة القادمة. وأنا بعتقد أنه ينظر له، لازم أن ينظر له بشمولية بهذا الموضوع. احنا في المجلس الآن نقوم بدراسة كاملة لهذا القطاع. نعم. يعني حتى على الجمعيات نفسها في شح في المعلومات المتاحة. نعم. يعني عن عدد المشاريع. نعم. والمنتفعين والى اخره. احنا نعم. ان شاء الله راح نوفر هذا الموضوع، وايضا نركز على جانب
النساء. اليوم في عندنا جمعيات تقريبا حوالي 79 جمعية نسائية يعني من الجمعيات التعاونية، وكلنا بنعرف المشاركة المتدنية اقتصاديا بالنسبة للمرأة في سوق العمل، وممكن يكون أيضا هذا احنا مركزين على هذا الموضوع اللي ممكن يوفر يعني فرص عمل، لكن يحتاج إلى كما أشرت أن يكون في سنتر مركز يعني السياسات، وأيضا يحتاج إلى توفير المستلزمات التشريعية والمالية وغيرها من الجوانب. تقريبا عدد الأعضاء المنتسبين في الجمعيات هاي بالأردن حوالي 131 ألف شخص من حوالي تقريبا 1480 جمعية. هذا بشكل عام يعني. أنا بتشكرك عطوفتك على هذا الشرح الوافي والكافي، ولكن سنعود بعد أن نستمع لضيوفنا الكرام، سنعود لنرى اليوم ما هي النظرة المستقبلية وكيف تدرس المملكة الأردنية الهاشمية رفع الوعي والتوعية بثقافة العمل الربحي الاجتماعي. شكرا لك. Sans tarder, on va passer à mon troisième invité et intervenant aujourd'hui, Monsieur, Son Excellence Monsieur Lassana Palinfo, former minister, donc ex-ministre, membre également du Olympic Committee dans le Côte d'Ivoire. Donc il a le docteur السيد Lassana Palinfo معاليه وزير سابق وعضو في اللجنة الأولمبية في ساحل العاج. Monsieur Palinfo, c'est à vous. Où est-ce qu'elle s'arrête, où est-ce qu'on est aujourd'hui en Côte d'Ivoire dans l'entrepreneuriat social? Je parle français, donc du coup ça vous facilitera les choses. Où est-ce qu'on est aujourd'hui dans le Côte d'Ivoire, dans l'entrepreneuriat social, dans l'économie sociale, et qui est, à mon avis, autant que chercheur dans la matière, très important pour développer les sociétés et les pays qui ont des économies avec des besoins particuliers comme Côte d'Ivoire. Où est-ce qu'on est aujourd'hui? Est-ce qu'on a fait des pas en avant? Est-ce qu'il y a une légalisation? Est-ce qu'il y a des exemples sur le terrain? Vous pouvez allumer avec le bouton. Voilà, c'est ça. Merci, madame. Je voudrais donc dire ma position aujourd'hui. J'ai été invité par M. Blatier pour parler de solidarité et sport. Solidarité et économie. Et M. Blatier, le sport est aussi... Voilà, donc c'est très important. Donc j'interviens à deux niveaux. C'est très bien. Au niveau du Comité olympique international et au niveau de mon pays, la Côte d'Ivoire. Au niveau du Comité olympique national, vous savez que nous formons des athlètes. Nous décidons d'avoir la formation de l'athlète, mais après la carrière sportive, il faut que la personne puisse travailler. Donc, il y a un comité en place au niveau du CIO qui se charge de différentes formations. Mais à l'intérieur... Si vous permettez, je crois que votre micro, il est très loin. Peut-être on peut faire ça. Voilà. Voilà. On peut faire l'inverse. Exact. Merci, Manal. Voilà. Donc, je voudrais dire que mon intervention sera au niveau de deux volets. Au niveau du sport d'abord et au niveau de la Côte d'Ivoire. Au niveau du sport, nous avons le CIO qui organise, qui forme les athlètes. Mais la vie après le sport, il faut que la personne puisse travailler. Donc, nous essayons de donner un cadre de formation pour l'emploi. À l'intérieur maintenant du CIO, si je prends le cas africain, il y a une spécificité, aider les gens parce que les gens n'ont pas les moyens de vivre. Donc, au niveau du comité olympique, nous avons fait ce qu'on appelle Olympe Africa. Olympe Africa, c'est un centre de formation de proximité. Ce centre permet de créer un outil d'au moins 5 disciplines sportives. Et cet outil doit pouvoir vivre par elle-même, en faisant soit de l'agriculture, de la pêche, du commerce, ainsi de suite. On met à la disposition un centre avec 5 disciplines sportives et chaque centre, il y en a 34 sur l'Afrique, qui puissent vivre en même temps en aidant les gens sur place. Dans les villages également, pour former des groupes de formation sur le terrain. Et cela donc leur permet de vivre. Ça, c'est au niveau des choses. Au niveau maintenant de la fédération internationale, il y a le même critère
Nous formons des athlètes, mais après les compétitions, il faut que la personne puisse travailler. Donc on les oriente selon leurs capacités, selon leurs possibilités, dans des écoles de formation pour pouvoir survivre. Mais quant à la Côte d'Ivoire, maintenant, concernant la formation, au niveau de la Côte d'Ivoire, on essaye de prendre des gens, comme dans tous les États, pour former les jeunes d'abord. Il y a des centres d'apprentissage, des centres d'éducation, pour qu'ils puissent se suffire à eux-mêmes. Voilà résumer rapidement, en quelques mots, la situation en Côte d'Ivoire et dans le monde olympique. Donc vous créez non seulement de l'opportunité pour ces jeunes, mais aussi c'est un follow. Donc vous le suivez jusqu'à qu'ils arrivent à être insérés, à retrouver un emploi stable et à régénérer une réalité économique meilleure et financière meilleure que ce qu'ils auraient pu avoir sans votre aide et sans votre soutien. Qu'est-ce que vous pouvez nous rajouter sur la situation? Est-ce que face à vous, vous avez des obstacles? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous empêche de réaliser vos objectifs? Nous essayons au maximum, parce que lorsque nous créons le centre, par exemple, je prends le centre Olympe Africa, ce sont des choses de proximité. Nous créons un centre. Ce centre, nous venons avec la commune pour avoir un terrain bâti qui crée des salles, soit pour faire de l'éducation, pour faire du sport, pour également survivre. Dans certains centres, par exemple, il y a des ateliers de couture qui font des tenues pour le personnel des écoles. Il y a aussi des centres de pêche, parce que chaque centre doit être autonome, se suffire par lui-même. Et cela nous permet donc ici de mettre les dispositions au départ leurs moyens, mais c'est à eux d'évoluer. Maintenant, quant aux stagiaires, tant qu'ils sont athlètes, ils ont des bourses, mais pendant qu'ils sont boursiers, ils apprennent un métier. Le jour où ils ne font plus de compétition, ils puissent également travailler. Est-ce qu'il y a un échange sur les techniques, sur les stratégies entre le Côte d'Ivoire et d'autres pays voisins ou bien d'autres continents? Oui, les pays africains qui sont à côté, nous échangeons pour voir comment ils utilisent les gens, comment ils peuvent les aider, par exemple dans l'agriculture, dans la construction des bâtiments, et ainsi de suite. Il y a des centres de formation qui les permettent donc de pouvoir évaluer en fonction de la qualité, de la connaissance des uns des autres. Ils sont orientés de ces centres-là pour pouvoir se suffire après le sport. Je vous remercie pour toutes ces précisions et on attendra pour la prochaine fois avec des résultats encore plus éblouissants et que ça s'étend partout en Afrique. Alors sans tarder, je vais passer à Madame Siwar. Madame Siwar Ben Sheikh, سيدة أعمال ريادية مجتمعية وهي رئيسة CIFE تونس ميديا، وهذه المنظمة هي منظمة صديقة ومتعاونة مع اتحاد أصحاب الأعمال المناطقين باللغة الفرنسية. سيدتي أستاذة سوار، تونس كانت دائما رائدة في عدة مجالات وخاصة في كل ما يتعلق بالسياسات الخاصة بموضوع الأحوال المدنية، بحقوق المرأة، خلينا نسميها المساواة بين النساء والرجال في مجال العمل، في الحقوق، في الواجبات. الريادة المجتمعية هي مفهوم يتحدد بالمنطقة وبتاريخ المنطقة وباحتياجات المنطقة. في تونس بالذات ما هو الشكل التي تأخذه الريادة المجتمعية وكيف أو ما هو بالذات وبالتحديد دور المرأة في تحقيق الريادة المجتمعية في تونس؟ صباح الخير. Bonjour à tous et à toutes. Je suis vraiment émue aujourd'hui d'être parmi vous. Je remercie Jean-Loup Blachier de m'avoir donné cette occasion d'être parmi vous. كذلك نشكر كل الأردنيين وبالخصوص مجمع رجال الأعمال الأردنيين وأنت بالخصوص صفاء على حسن الاستقبال وحسن الاستضافة، وكذلك على إتاحة هذه الفرصة للتعريف بمجال التنمية والاقتصاد في تونس. Je parlerai en français et
Alors, la Tunisie, c'est un pays, comme vous avez dit, qui est là pour aider la femme. Mon association, d'abord, c'est le Conseil international des femmes entrepreneurs, le CIF. Vous avez votre PowerPoint qui est déjà affiché. Ah, d'accord. Donc, Okay. vous pouvez donc, la suivre ici. J'ai voulu juste expliquer le CIF. C'est quoi le CIF? C'est le Conseil international des femmes entrepreneurs, dont je suis la présidente de la cellule Tunis, Médina. Et on a fait un partenariat avec le GPF le mois de décembre ou le mois de janvier. Après ce partenariat, j'ai eu vraiment l'honneur d'être présidente de la commission artisanat au sein du GPF. Et là, je suis parmi vous pour un peu expliquer le modèle de la Tunisie dans le commerce solidaire, équitable et solidaire, social et solidaire. Le gouvernement a eu pour préoccupation prioritaire dans le plan de développement 2006-2020, l'économie sociale et solidaire se trouve au lobe d'une période de grande expérimentation en Tunisie. Le secteur dispose de véritables atouts, mais aussi ces atouts sont toutefois contrebalancés par des faiblesses. Les atouts, un ancrage sur l'ensemble du territoire, une offre importante de travail bénévole et une connaissance vraiment sur le terrain. Il y a une très grande connaissance et un potentiel de création d'emplois, de richesse et d'utilité sociale. Ces atouts sont toutefois contrebalancés par des faiblesses, une forte spécialisation sectorielle, un poids économique marginal, des acteurs de petite taille, des ressources humaines non qualifiées et des problèmes de gouvernance, un accès limité au financement. Et surtout, le dernier point, c'est le financement qui est un problème majeur dans ce secteur en Tunisie. Depuis l'indépendance de la Tunisie, en 1956, la croissance économique du pays n'a pas été inclusive. Certains groupes sociaux, notamment les jeunes et les femmes, certaines zones géographiques, telles que les régions de l'intérieur, ont été exclues, et voire exclues des fruits de la croissance, et les problèmes de vulnérabilité sociale se sont accrus. La révolution en 2011 a fait... Désolée. Est-ce qu'elle a fait des dégâts ou elle a fait des avances? C'est ça qui nous intéresse. On a cru faire des avances. Après 2011, il y a eu l'espoir dans ce secteur et tout le monde s'est préoccupé de ce secteur. Les partis, les associations, il y a eu des coopératives, il y a eu beaucoup voir la transition démocratique se traduit par un accès plus large aux services sociaux de base. Alors, est-ce que l'on est aujourd'hui, en 2023, depuis 2011, on parle de presque 11-12 ans, où est-ce que l'on est aujourd'hui? Est-ce que ce secteur a continué de se développer? Est-ce que les objectifs ils sont plus ou moins atteints de vos stratégies de développement? Malheureusement, la Tunisie, après 2011, après cette révolution, n'a pas pu atteindre les objectifs qui ont été mis dès le départ. Et il y a eu beaucoup de problèmes dans ce secteur. C'est vrai qu'il y a eu des exemples. On a des exemples, on les citera tout à l'heure, ça fait, de coopératives dans les secteurs agricoles, dans le secteur de l'artisanat. Mais on attend encore, là, aujourd'hui, de jour d'aujourd'hui, on attend encore vraiment une révolution dans le secteur de l'économie solidaire et sociale et solidaire. Autant que femme de terrain, avant tout, et que vous êtes vraiment dans l'entrepreneuriat social
du terrain. Dites-moi au moins les premiers 2-3 obstacles qu'aujourd'hui ne permettent pas à ce secteur de se développer. Comme je vous ai dit, il y a un problème déjà de financement en Tunisie. L'accès au financement est un problème primordial. Les établissements financiers ne font pas confiance ne à font une pas entreprise confiance sociale. C'est ça. Puisque l'artisanat, l'agriculture, c'est des secteurs à risque. Est-ce qu'on a une légalisation qui permet ou un soutien du gouvernement ou du Al-Musharra' al-Tunisi? Est-ce qu'il soutient la création de ce type d'entreprise pour faciliter leur accès aux finances? المشرع التونسي هو صحيح على الورق هو يشجع كل هذا الاقتصاد وكل ما هو économie sociale et solidaire. Mais في التطبيق هناك صعوبات كبرى. المشرع التونسي يبقى معناتها الورق هو الموجود، التطبيق هما اكثر الجمعيات، هما اكثر les initiatives privées اللي احنا فيها. اما نقعدوا معناتها هي وحدها الشركات الصغرى، هي شركات صغرى وشركات متوسطه لوحدها ما هيش باش تكون كافيه لاتمام هذا البرنامج. أكيد لوحدها، ولكن الآن تجمعات مثل التجمع مثل اتحاد أصحاب الأعمال الناطقين بالفرنسية، مثل جمعيات رجال الأعمال وسيدات الأعمال، اتحادات المهنية سواء للمرأة أو للمهن بخصوصيتها، كل مهنة بخصوصيتها. هذه التجمعات وهذه الاتحادات هي التي بقوتها الضاغطة أو على الأقل مؤثرة هي التي تستطيع أن تنقل الوضع الاقتصادي من إلى. حدثينا عن هذه المنظمات الموجودة في تونس ودورها. هي هناك كثير منظمات وخاصة منها النسائية في تونس، مثل المجلس الدولي للنساء صاحبات المشاريع. هي تدعم المرأة وخاصة المرأة الريفية وخاصة المرأة التي هي في المناطق، في كل المناطق التونسية. عديد البرامج التي وضعت لهذا الاقتصاد، عديد البرامج التي تطبق الآن في الجهات خاصة مع الحرفيات مع الفلاحات. هذا معناتها في كل المناطق. مثلا عندنا برنامج في الجنوب التونسي، عندنا برنامج في زغوان اللي هو البرنامج الاقتصادي والاجتماعي. برنامج الاقتصاد الاجتماعي هو برنامج بالنسبة للشركات يحاول أن ينمي هذه الشركات، وهو وصل إلى حد كبير في الشركات التي معناتها كنا استعملنا هذا البرنامج، هما وصلوا إلى نتائج إيجابية. وعندنا ديزيكزامبل، معناتها عندنا أمثلة في هذا. يا ريت شاركينا بالأمثلة. اوكي. عندنا في الجنوب التونسي هو بما نسميه مجمع للسيراميك، لا سيراميك، مجمع. وكانت امرأة هي une jeune femme qui était à l'origine de ce projet, qui a commencé seule, qui n'a pas pu. دقيقة عشان المترجمين، الآن هي بتتكلم بالفرنسي فراح يترجموا بالعربي. تحب نكمل بالعربي؟ ما فما حتى مشكلة. يعني لغة واحدة علشان المترجمين. كمل بالعربي. كملي بالعربي. هي بدأت برنامجها لوحدها، كان صعب تحقيق أهداف هذا البرنامج. عندما التجأت إلى الولاية، إلى الوالي في الجنوب التونسي في بلد اسمه قفصة، أعطاها إمكانية أنها تاخذ الآليات من الدولة وتستعين. يعني مكنها
مكنها وساعدها وانتقل مشروعها من إلى. بالضبط. وكانت مع الحرفيات في نفس المكان، وانتقلت إلى الجنوب التونسي، وقامت مع هذه الحرفيات مع كثير 10 حرفيات ببداية مشروعها، واستطاعوا في النهاية أن يكون هذا الإنتاج حتى في الأسواق الخارجية. إذن رغم الضغوطات، رغم المعيقات، في قصص نجاح في كل مكان، وهذا الشيء اللي احنا جالسين بنشوفه في كل دولة. بالضبط. الطرح اللي حابة أطرحه اليوم، وهذا كان واحد من نتائج الدراسة اللي قمتها على منطقة الحوض الأبيض المتوسط المينا ريجن، في موضوع السوشيال انتربرينورشيب، الريادة المجتمعية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة وأهداف التنمية المستدامة في المنطقة. كيف ممكن أن نخلق هذا التعاون المشترك بين دول المنطقة حتى يصير في تبادل؟ احنا سمعنا التجربة الفرنسية، سمعنا التجربة الأردنية، سمعنا تجربة ساحل العاج، وعم نسمع تجربة تونس، ولو سمعنا تجارب الجميع الآن بدنا 2-3 لنسمع تجارب الجميع. كيف ممكن أن نجمع ويكون في عنا اتحاد أو تجمع أو لجنة تجمع هذه القطاع، يعني المهتمين بهذه القطاعات، فنتشارك في وضع سياسات مشتركة تسهل علينا تذليل صعوبات؟ يعني كيف ممكن؟ دكتور موسى، خليني أسمع رأيك في هذا الموضوع. كيف ممكن الأردن تكون رائدة في هذا المجال؟ وعلى فكرة أنا قدمت مشروع بهذا لازم أشاركك فيه في أن تكون رائدة في هذا المجال. يعني ما في شك انه يعني القطاع التعاوني والرياده الاجتماعيه يعني هي حركه عالميه قويه اليوم، يعني مفتوح ما يسمى، يعني حركه يعني صاعده عالميا، يعني اذا بنتكلم عن المستوى العالمي والمستوى الاقليمي. يعني عندنا يعني بعض التجارب في الدول العربيه، مصر، الكويت، عندهم تجارب غنيه جدا بهذا الموضوع، والامارات طبعا يعني، وفي دول اخرى بس ما قصديش انه احصر كل التعاون. اكيد يعني تبادل الخبرات يعني شيء مهم جدا. اليوم كمان يعني في الاقتصاديات العربيه يعني بشكل متصاعد عم تندمج مع بعضها البعض، بالتالي فرص العمل على المستوى الاقليمي ايضا يعني هو موجود. لكن للامانه انا بدي اقول انه قد نكون احنا بحاجه في منطقتنا الى منظور جديد لننظر للتعاونيات والاقتصاد الاجتماعي والرياده الاجتماعيه. يعني النظره الحاليه بتنظر للواقع، طبعا في سلبيات كثير يعني سواء زي ما حكينا، لكن بتنظر له كمشكله كيف بنعالج المشكله. اليوم انا بعتقد انه البيئه السياسيه عندنا في الاردن والبيئة أيضا الاقتصادية، يعني عندنا تحدي بطالة للشباب، عندنا تحدي بطالة لدى الإناث، عندنا نمو اقتصادي متدني، لكن عندنا خطة نهضوية سياسيا واقتصاديا وإداريا. أنا بعتقد أنه بحاجة اليوم احنا منظور جديد يعني لهذا القطاع وفلسفة جديدة لهذا القطاع، وإذا تبنينا هذا الطرح يعني احنا ممكن يعني بسهولة نحدد الاشياء المطلوبه لتمكين هذا القطاع. يعني انا للامانه لما جينا نعمل دراسه التعاونيات في الجامعه عفوا في المجلس لان بلشنا فيها تقريبا، يعني حاولت اجد مختص بالاقتصاد التعاوني في جامعه نور الدين، ما وجدت. كنت احكي مع رؤساء الاقسام بدي شخص لانه دراسه على التعاونيات، اذا بقدر يعني ما لقيت شخص مختص بهذا الموضوع. فيعني كمان لازم هذا يدخل في جانب التربيه والتعليم، يعني لازم يكون في توجه لتعزيز هذه الثقافه ودعمها، وايضا بناء لانه هذا كمان علم. يعني الاقتصاد التعاوني والاجتماعي والريادي هو كمان علم، ليس فقط يعني مساله وهذه الطريقه المثلى في خلق الوعي بثقافه هذا الجانب الهام. المساله الثانيه، احنا بالفتره الماضيه العقود الثلاثه الماضيه الاربعه ركزنا كثير في محاربه الفقر والبطاله على المشاريع الصغيره والمتوسطه، وبذلنا جهود مذهله بهذا الموضوع، ووضعنا اموال طائله في هذا الموضوع، والنجاحات متفاوته. يعني انا بعتقد اليوم انه كمان لازم نعيد النظر في كيفيه تمويل يعني القطاع التعاوني، لانه كمان هذا احد التحديات الرئيسيه اللي ممكن تكون موجوده، وبحاجه الى اعاده هيكله لهذا القطاع.
فانا بقول انه يعني حتى نستطيع انه نستفيد من التجارب العربيه، انا وجهه نظري شخصيا بالاردن يجب ان ننجح تجربتنا من الاول، لانه هي في تحديات، لكن الفرصه متاحه اليوم. انا بعتقد ان نفكر خارج الصندوق، يعني في بعض الدول بتعطي مثلا اراضي مجانا للجمعيات لاقامه مشاريعها. يعني اذا بدنا نطلع على الاطر التمويليه الحاليه، انا بعتقد ما يعني صعب انه تنهض في القطاع، فبدنا شويه تفكير خارج الصندوق. وانا بهذه المناسبه ايضا ادعو يعني القطاع الخاص انه يلعب دور بهذا الموضوع، لانه القطاع صحيح. الاجتماعي ممكن يكون مكمل في بعض جوانبه يعني للقطاع الخاص. والبنوك ايضا ممكن يعني زي ما كان في توجه لدعم المشاريع الصغيره والمتوسطه وغيرها، ايضا يكون في نوع من التفكير. واحنا بالمجلس اوصينا يعني في لما عملنا مراجعه لخطه تطوير القطاع العام، اوصينا بانشاء بنك تعاوني، واللي كان موجود في فتره معينه اصلا. نعم. يعني بدنا يعني مثلا نطلع على نافذه تمويليه يعني جديده، يعني مختلفه عن السابق. وانا للامانه كمان بدي اكون صريح انه كمان الجمعيات نفسها تعاني في ادارتها من الشفافيه احيانا ومن الاداره الجيده والاداره الماليه الجيده، وبالتالي يعني هذا يجب ان ينعكس في التشريعات. يعني حتى يعني هي يعني ما بدي احط اللوم على طرف معين، بس احنا الفكره انه احنا وصلنا مرحله معينه في هذا القطاع. اليوم عم ندرك الحاجه ملحه يعني لاسباب كثيره، منها البطاله والفقر، وايضا انه كمان النظام العالمي عم بيمشي في مسارات معينه، القطاع الخاص لا يستطيع انه يلبي حاجات كل الناس. واذا بنطلع اليوم احنا على دخول التكنولوجيا الصناعيه، الثوره الصناعيه الرابعه، يعني في كثير من المهن مهدده بانها تنقرض، وبالتالي القطاع الثالث او القطاع الاجتماعي ممكن يكون يعني هو يشكل مظله امان وحمايه يعني لهذا الموضوع، ويوفر فرص عمل يعني ودخل للناس. ف يعني البيئه جيده مناسبه، البيئه السياسيه، الخطه الاقتصاديه، توجهات ودعم جلاله الملك واضح بهذا الموضوع، لننتهز هذه الفرصه ونعيد ترتيب القطاع ويعني نعزز يعني من اهداف الخطه. إذا توجه إلى التركيز على التجربة المحلية لكل دولة لإنجاحها، مع فتح مجالات للتعاون والتواصل مع التجارب الدول المجاورة، ويمكن كمان اللي مش مجاورة. يعني خلينا نشوف في دولة فرنسا، مسيو فيدور، en Europe vous avez une forme du استمر بالعربي يمكن. Ok, Faransi. En Europe, on a une coopération, on a une discussion à l'échelle de l'Union européenne de l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, ce type d'organisation qui regroupe et qui fait un brainstorming, une réflexion sur l'intégralité de ce secteur dans les pays de MENA region, ça n'existe pas. On a, de ce forum, et moi je renvoie cet appel de créer quelque chose qui va faire cet échange. Mais qu'est-ce qu'on peut faire aussi entre l'Europe et le reste des pays de MENA region, et comment on peut collaborer dans la réflexion et dans la légalisation et les stratégies? Merci de cette question qui est vraiment importante et passionnante. Moi, j'ai envie de revenir aux fondamentaux pour dire ce qui motive justement l'entrepreneur dans l'économie sociale et solidaire, et pas seulement l'entrepreneur, mais aussi le salarié. Aujourd'hui, en France, il y a une vraie demande sociale, il y a une vraie demande auprès de l'entreprise. Ça renvoie d'ailleurs au rôle de l'entreprise. Le rapport au travail a changé après la crise Covid. Et les nouveaux salariés sont en attente d'avoir du sens au travail, c'est-à-dire d'avoir des entreprises qui ont une utilité sociale, qui répondent à des objectifs dans le cadre de la transition écologique et environnementale. En France, vous avez des étudiants de grandes écoles qui changent d'orientation en disant « je ne veux pas aller dans des entreprises qui sont finalement contraires à ce que je crois en termes de respect de l'environnement ». Donc il y a ces grands fondamentaux, c'est quoi? C'est l'utilité sociale, c'est le projet collectif,
c'est la question du partage des richesses, et donc le fait que notamment on soit dans la non-lucrativité ou comme pour les coopératives, ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire la lucrativité limitée, mais aussi le retour vis-à-vis des salariés. Donc c'est un modèle résilient d'ailleurs qui a été salué par l'ONU récemment, puisque l'ONU a déclaré la nécessité de promouvoir le modèle de l'économie sociale et solidaire dans le monde entier, avec un certain nombre d'objectifs. Je pense que le modèle européen est un modèle intéressant, notamment à l'aune et au prisme du dialogue social. On a réussi à travailler sur le socle européen des droits sociaux. Prendre un exemple, c'est le fait d'avoir un salaire minimum en Europe. Alors on sait que, par exemple, cette solution, elle n'est pas d'une évidence absolue, puisque les niveaux de développement en Europe sont différents. Et vous avez des salaires, par exemple en Hongrie, qui sont très différents, le salaire minimum, qui sont très différents. J'imagine à Paris, si on vit avec le salaire de l'Hongrie, on aura vraiment de mal à finir 3 jours dans le monde. C'est un peu difficile. Donc il y a des différences comme ça, mais il y a quand même des volontés communes, il y a quand même des directives, et je pense que c'est ça le fin mot de l'histoire. Et on le verra, et on le voit aussi sur les ODD. Les ODD, c'est tout à fait intéressant, mais et les grandes déclarations sur la paix, sur la fin de la pauvreté, tout cela est tout à fait utile et intéressant, et on y participe. Reste que on est quand même secoué par l'actualité, par les crises, la crise climatique, les conflits. Et donc, du coup, ce n'est pas si simple d'arriver à cela. Et le problème, dans le cas des ODD, c'est qu'on renvoie aux États, finalement, leur propre volontariat à s'engager dans ces dispositifs. Au niveau européen, sur certains points, on a pris des directives. Et donc, ces directives, elles ont un caractère qui est normatif. Et ça, c'est intéressant en termes d'avenir. D'ailleurs, on ne va pas le faire tout de suite. Il faut d'abord construire les fondamentaux et les bases. Et notamment, c'est ce qu'on a réussi à faire en Europe. Mais enfin, ça a pris du temps, puisque le traité de Rome, il faut s'en souvenir, c'est 57. Après, il y a eu Jacques Delors qui a développé et permis de développer le dialogue social européen, qui permet aujourd'hui d'avoir des directives, parce qu'au niveau du dialogue social, ça marche bien. Je prends par exemple sur le congé parental, on a une directive qui s'applique et qui est le même pour tous les pays européens. Ce qu'il faudra arriver à faire, c'est ça. Alors, il y a quand même des choses qui existent. On ne part pas de rien. Et c'est ça qui est intéressant. Et avec l'ensemble et à l'invite de l'ensemble des pays du monde. Il y a eu le sommet européen, le sommet mondial de l'économie sociale à Dakar. Il y a la décision de l'ONU pour promouvoir l'économie sociale et solidaire et d'inciter d'ailleurs les pays à développer l'économie sociale et solidaire et à travailler avec l'ensemble des acteurs qui participent de cela. Et je réponds à la question parce que je veux dire que la France, de ce point de vue, a une expérience, par exemple, dans le domaine de la coopération, a une expérience dans le domaine associatif, et que cette expérience, elle permet à un certain nombre de chercheurs en France de se rencontrer. J'indique d'ailleurs qu'il va y avoir le prochain sommet mondial, il va avoir lieu à Bordeaux, et Bordeaux va être la ville mondiale de l'économie sociale et solidaire, et avec un certain nombre de chercheurs qui travaillent sur ces questions. Et donc cette communauté d'universitaires, elle peut aussi être partagée avec l'ensemble du monde entier. Et enfin, je pense qu'il ne faut pas mettre de côté le travail que nous pouvons mener ensemble à l'ONU, quels que soient les pays, et en particulier dans cette région, parce que c'est là où on peut se retrouver sur un certain nombre d'objectifs, mais avec la nécessité, je pense, en tout cas c'est mon analyse, c'est qu'il faut qu'on arrive à passer du volontariat à quelque chose où on est quand même un certain nombre de bases qu'on puisse mettre en œuvre ensemble. Ce forum est le début d'une création d'un pont entre les pays francophones, la Jordanie, le Moyen-Orient à travers la Jordanie. Donc, dans ce forum de Bordeaux, qui va avoir lieu bientôt. Oui, en 2025. Donc nous comptons sur vous pour apporter des invitations pour la Jordanie, pour les autres pays, pour qu'ils participent, que ce soit dans l'étude, que ce soit dans les résultats et qu'ils bénéficient de tout ce qui se crée autour de ce sujet. Donc je vous demande un dernier mot, juste pour finir. Et on va passer un intervenant par intervenant pour donner un... Si vous vous donnez le droit de rêver aujourd'hui, une seule chose, qu'est-ce que vous voulez d'ici à 5 ans, où est-ce que vous voulez que l'économie sociale et solidaire soit
En deux mots. En deux mots, je vais ramener à une demande. On a fait une enquête auprès de l'ensemble des Français. Oui. Eh bien, il y a 70% des Français aujourd'hui qui plébiscitent le modèle de l'économie sociale. Et donc, moi, je pense que l'avenir pour un certain nombre d'entreprises, d'ailleurs qu'elles soient des sociétés commerciales, ben, c'est justement de participer à cette grande ambition parce qu'il y a la question de la transition. En deux mots. Et la question de la transition écologique et la transition sociale. Je ne vais pas développer, mais je vais juste en parler parce que c'est un travail que nous avons fait à l'UDES qui est tout à fait passionnant et sur lequel il peut y avoir des déclinaisons sur l'ensemble des entreprises dans le monde entier. C'est de faire un appel aux employeurs engagés pour aller vers plus de participation, de dialogue social, de promotion des salariés et de transition écologique et environnementale. Et on a mis à disposition de l'ensemble des membres la mesure d'impact, avec la mesure d'impact notamment sur le carbone, pour permettre d'accompagner la nécessaire évolution écologique dans nos systèmes d'entreprise. Merci. دكتور موسى، لو سمحنا لأنفسنا أن نحلم من هون ل5 سنين الاقتصاد الاجتماعي، أين ترغب أن يكون وكيف ترغب أن تراه في كلمتين؟ يعني للأمانة أولا بعتقد القطاع الزراعي قطاع واعد جدا عندنا في الأردن، يعني وخاصة الآن يعني مع التوجه لربط الزراعة في الأمن الغذائي والتصنيع وكل هذه المسائل. وأنا بشوف أيضا القطاعات الحديثة، التكنولوجيا الحديثة يعني كمان بتشكل مدخل مهم جدا وخاصة للشباب. وأنا بحب كمان أتمنى وأشوف إنه يعني مشاركة أكبر يعني للنساء والجمعيات النسائية بهذا الموضوع، سواء بالجمعيات النسائية الخاصة أو في الجمعيات العادية، لأنه اليوم إحنا عندنا هذا مصدر مهم جدا مش مستغلينه إحنا يعني في البلد. بأمل يكون إنه في تشريع حديث لهذا القطاع التعاوني، في صار دخل أيضا في الثقافة الوطنية يعني في الجامعات وفي غيرها. وأيضا استطعنا أنه نطور الإطار المالي للإقراض والمنح والدعم لهذا القطاع. أنفقنا الكثير على المشاريع الصغيرة والمتوسطة وغيرها وهذا مهم، لكن أنا بعتقد اليوم الاقتصاد الاجتماعي يمثل يعني أولا يصب في رؤية جلالة الملك يعني نحو يعني تحديث الاقتصاد بشكل عام، يزيد المشاركة الاقتصادية، يوزع الثراء بطريقة يعني عادلة وربحية، وممكن يكون يعني دفعة أساسية للاقتصاد الأردني. أشكر عطوفتك. Monsieur le ministre, dans deux mots, si vous autorisez à rêver d'ici à 5 ans où ce qui serait l'économie solidaire et sociale. Oui. Oui. Je disais que le mois dernier, le président de la République de Côte d'Ivoire a voté 1 milliard de francs mis à la disposition du ministre de la Jeunesse et des Sports pour ce cas précis, pour le développement en Côte d'Ivoire. Donc c'est un projet déjà qui démarre et qui aurait été fait rapidement. Et comme actuellement la France propose de faire un congrès, je pense que ce serait intéressant pour nous de venir sur le terrain, de voir comment cela est organisé, de profiter de cette expérience. مدام سوار، في كلمتين من هنا إلى 5 سنين ماذا تتأملي وتطمحي أين يكون الاقتصاد المجتمعي؟ Pour moi, l'économie sociale et solidaire peut représenter un levier pour la promotion du patrimoine culturel et pour la création d'emplois pour les jeunes, les femmes, dans les zones, surtout dans les régions défavorisées, et surtout la femme, les jeunes. C'est notre avenir, et avec l'économie sociale et solidaire, on pourra faire beaucoup de choses. أشكر الجميع. Je remercie mes intervenants. شكرا لكم وأشكر الحضور الكرام على حسن الاستماع. شكرا لكم. شكرا. شكرا. تفضلوا عشان تاخذوا صورة. ميرسي دكتورة صفاء، ميرسي دكتور موسى، مادموزيل سوار.
Monsieur Laurence Lafont وفيدور l'importance de l'économie sociale جدا مهمة، أو أهمية الاقتصاد الاجتماعي اليوم مهم جدا، لأنه بيساهم بتطور سلوكيات الأفراد اللي رح تنعكس بالتأكيد على التأثيرات الاقتصادية والنمو الدولة وتنشئة الحضارة والأمة. وهذه الجلسة تقودنا إلى تأكيدات جلالة الملك عبد الله الثاني لتعزيز الاستثمار